वेलकम बैक खवातीन वज़ात। आयशा तो जा चुकी है, लेकिन आयशा के जाने के साथ ही हमें एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत ने ज्वाइन किया है हमारे चैनल में। आप इनको देखते रहते हैं, लेकिन मैं जब भी इनको देखता हूँ तो बड़ी पॉजिटिव वाइब इनसे आती है। और मुझे लगता है कि इस शख्स में ना कुछ है, कुछ खास है, और आज वो खास शख्स हमारे इस शो में मौजूद है। हमारे प्राइम टाइम शो के होस्ट हैं जनाब कमर ज़ैदी साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ईद हमें टाइम दिया, ईद मुबारक। आज दो पुराने कोलीग्स को हमने साथ बिठा दिया। कैसा कोलीग्स तो नहीं, ये तो उस्तादों में उस्ताद है, लेकिन एक इदारे में तो रहे आप दोनों। एक इदारे में रहे हैं बिल्कुल, और इनकी ज़ेरे निगरानी हम सीखते रहे हैं का, और ही इज़ वन ऑफ द पर्सन जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इवन मुझे नहीं, पूरी फील्ड में बहुत सारे ऐसे यंग जर्नलिस्ट हैं। एजाज भाई इज़ वन ऑफ दोस्त के वो जो बड़ा प्रमोट करते हैं यंग टैलेंट को। जियो में हमने साथ काम किया, अब वो राहें जुदा हो गई हैं, लेकिन वो सफ़र मोहब्बत का उसी तरह जारी और सारी है। दिल जुदा नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैं एजाज भाई से सवाल करूँगा। एजाज भाई, पिछला गाना तो आपको अच्छा लगे था, लेकिन अभी जो रैप का सिलसिला है, इसको भी सुनते हैं आप, पसंद करते हैं? कोई चीज़ जो अच्छी, जो कानों को भली लगे वो तो अच्छी है, जो दिल को कानों को भली लगे। मेरे ख्याल में लिटरेचर पढ़ा हो, जर्नलिज्म में हो, आप इंसान हो, तो जिस इंसान को कलर अच्छा लगता है, बिल्कुल, जिस इंसान को टेस्ट अच्छा लगता है, तो वो बाज़ोक होता है मेरे ख्याल में, जो चीज़ सुनने में जी, जो सुनने में अच्छी। लेकिन आपकी एक और क्वालिटी आपके दोस्त ने हमें बताई है, जो गज़ल वाली, वो इससे पहले हमें नहीं पता। नहीं, मैं शायर नहीं हूँ, वो मुझे तो फरमाइश भी हम आपसे करेंगे, लेकिन पहले कमर वैसे सुनाते हैं, वो हम सुनेंगे। जाते जाते आप सुनेंगे। कमर की तरफ चलते हैं। सर, थोड़ी कैसी गुजरती है? मतलब असि सारे को पूछ चुके हैं। वैसे तो ये ईद तो आप हमारे साथ स्पेंड कर रहे हैं, वैसे ओवरऑल यही होता है कि ज़ाहिर बात है, बीइंग अ मीडिया पर्सन, ईद पे भी एक्टिविटीज़ होती हैं। पहले जब रिपोर्टिंग उसमें थे तो थ्रू आउट कवरेजेस वगैरह जारी रहती थी, लेकिन अब ईद शोज़ वगैरह होते हैं, आपको पता है, अक्सर रिकॉर्ड भी करा देते हैं, अक्सर चलते भी हैं, लेकिन फैमिली के साथ ज़्यादातर स्पेंड होती है। पहला दिन जो है ज़रा सो के गुजरता है ईद की नमाज के बाद। तो ईद की नमाज के बाद आते हैं, घर वालों से मिल के सो जाते हैं। फिर बीच में इतने मुझे जो है ना, इन कसाई शसाई गोश्त वगैरह, इस पूरे प्रोसेस में मैं हाइल नहीं होता हूँ। कहीं पे मेरा छोटा भाई है और वालिद साहब है, वो तमाम ये एक्टिविटीज़ करते हैं। कोई खास वजह इसमें आप नहीं जाते? एक्चुअली ये होता है कि थोड़े से थके हुए होते हैं, तो ईद वाला दिन थोड़ा सा एक रेस्ट का, हम ये समझते हैं कि रेस्ट का दिन है, उस दिन नींद पूरी हो रही होती है। चांद रात को बाहर घूमते रहते हैं, बैल्स वगैरह को लेके? चांद रात को ये होता है कि मैं अक्सर फैमिली को लेके जाता हूँ, और फैमिली के साथ ही ज़्यादा स्पेंड होती है। सिस्टर हैं, उनको ले गया, छोटे भाई हैं, उन्हें ले गया, वालिद साहब के साथ, वालदा के साथ चला गया। दोस्तों के साथ भी होता है, लेकिन ये ऑफ एंड ऑन चल रहा होता है, आपको पता है सिलसिला। कभी दोस्तों के साथ निकल गए, अक्सर ज़्यादातर ये होता है कि फैमिली के साथ स्पेंड होती है। और फिर ईद वाले दिन की फिर अपनी एक्टिविटीज़ हैं। जब सो के उठें तो वो एक गोश्त बांटने का सिलसिला होता है, फिर बारबेक्यू का सिलसिला होता है, तो वो थ्रू आउट द डेज चलती रहती है। लेकिन आप किसी भी जर्नलिस्ट से ज़्यादातर पूछेंगे कि क्या करता है, तो वो मैक्सिमम यही आपको बताएंगे कि वो थोड़ा रेस्ट करते हैं, सोते हैं, क्योंकि एक हम जो जिस साइकिल से गुजर रहे होते हैं ना, ये थ्रू आउट आपको पता है अनएंडिंग रेस है, इन्फॉर्मेशन फ्लो इतना ज़्यादा है आजकल। फिर बड़ी आप देखें कि आपका फोकस भी बड़ा डिवाइड हो गया है। आपने टेलीविज़न के लिए भी काम करना है, सोशल मीडिया को भी साथ देखना है, फिर सोशल मीडिया के मुख्तलिफ मीडियम्स हैं, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, तो वो आपकी काम की नोयत बड़ी डिफरेंट तरीके की होगी, और वो बहुत बढ़ चुका हुआ है। जर्नलिज्म करना आजकल के दौर में, एजाज साहब बेहतर बता सकेंगे, कि इतना आसान नहीं रहा है जिस तरह से कंपैरेटिवली पहले था। तो उस साइकिल में इतने ज़्यादा हम इन्वॉल्व होते हैं कि जब इस तरह की कोई इवेंट आता है तो थोड़ा सा ये होता है, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, रिलैक्स हो जाता है बंदा। और फिर शाम में जब दोस्तों के साथ महफिल लगती है तो फिर आपको पता ही है। अच्छा, एक बड़ा मैंडेटरी क्वेश्चन था कि ईद आप इस्लामाबाद में करते हैं या गांव में करते हैं? मैं इस्लामाबाद में ज़्यादातर करता हूँ, क्योंकि मेरे आप तो एजाज भाई को फुली कॉपी कर रहे हैं। असल में यहाँ पे सेम स्टेशन में एजाज साहब बेहतर जानते हैं, होने का ये भी नुकसान होता था कि ईद पे ड्यूटी लग जाती थी। कहते तुम तो इधर ही हो, चलो तुम आके ये करा देना, ये काम कर लेना। तो सेम स्टेशन में होने के जहाँ पर फ़वाइद हैं वहाँ पे नुकसानात भी हैं। असल में चूँकि मैं यहाँ पे ही पला बड़ा हूँ, यहाँ पे ही ग्रूमिंग हुई है, यहाँ से ही पढ़ा हुआ हूँ। वालिद साहब पहले रावलपिंडी में होते थे, फिर आगे थे इस्लामाबाद, तो सारा कुछ यहाँ पे बेसिकली। पीछे से तो आप अगर कहें गुजरोंवाला के
کے پاس ہے گاؤں, وہاں سے ہیں, لیکن میں میری گرومنگ ساری پڑا یہاں پہ ہی پیدا ہوا ہوں, اسلام آباد. اسلام آباد میں کہہ لیا. ویسے تو مطلب گوشت وغیرہ بانٹنا یا پھر قربانی مطلب خود اس میں پارٹیسپیٹ کرنا اتنا خاص نہیں آپ نے کا, لیکن کہ کوئی خاص چیز کی فرمائش کبھی کی پکانے کے حوالے سے, یا پھر خود کبھی خواہش ہوئی کہ میں اب گوشت پکاتا ہوں آج؟ باربیکیو مجھے بڑا پسند ہے, اور باربیکیو زیادہ تر ود رائس کسی بھی قسم کے ہو, مجھے ہر طرح کے رائس پسند ہے. لیکن یہ بڑی عید پہ ذرا یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ 3-4 دن کنٹینیوسلی گوشت کھاتے ہیں نا. ویسے میں چکن کی نسبت زیادہ وائٹ میٹ کی نسبت پریفر کرتا ہوں گوشت کو, مطلب یعنی, اور وہ بھی بکرے کا گوشت. تو آپ سمجھیں کہ بڑی عید ہوتی ہے, پھر اس میں باربیکیو کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے, پھر پلاؤ اور پھر مختلف قسم کے جو بنتے ہیں. پھر اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ اس عید پہ پھر ہم دوسرے کلچر کی ڈشز بھی ٹرائی کرتے ہیں, افغان ڈشز پہ ٹرائی کرنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر پرشین ڈشز ٹرائی کرنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ بڑا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے. وہ بھی بڑی اس عید کا ایک رنگ ہے کہ آپ مختلف طرح کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہی پلاؤ, بریانی اور وہ جو ہے کڑھائی, اس سے بندہ 1 دن کر لے گا, 2 دن کر لے گا. پھر آپ کے پاس کوانٹٹی ہوتی ہے گوشت کی, سب نے ادھر ادھر سے بھی آیا ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ چلو کچھ ڈفرینٹ ٹرائی کرو. تو وہ بھی ایک اچھا ہے کہ انسان کو مختلف طرح کے کھانے بھی مل جاتے ہیں. لیکن اس عید پہ یہ بھی ایک میسج ہے, مطلب یعنی ظاہری بات ہے کہ سارے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں, اور ہمیں ان لوگوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ جو ایک اس طرح کے پریولیج. اب پاکستان کے حالات دیکھیں, آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس ٹائم پاکستان میں پاورٹی کتنی ہے, کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک ٹائم کا کھانا بڑے بامشکل کھاتے ہیں. تو ہمیں مطلب اس ایونٹ میں ہم سارے مل بیٹھے ہیں, یہاں پہ باتیں کریں, تو ان لوگوں کا ضرور خیال کرنا چاہیے. بالکل ایسے آپ نے فیوریٹ ڈش کی بات کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ عید کا موقع ہے تو فیوریٹ ڈش بھی سب سے پوچھ لیتے ہیں. سر فیوریٹ ڈش؟ مجھے بھنڈیاں پسند ہے, میں ویجیٹیرین ہوں. کریلے بہت اچھے لگتے ہیں, بہت پسند ہیں. ویجیٹیرین نہیں ہوتا. صحیح ہو گیا. اچھا عید پہ تو اگر دیکھا جائے نہیں, ویسے اوور آل ہمیں بتائیے. بکرا پلاؤ. بکرا پلاؤ. اچھا بکرا پلاؤ, صحیح سے کبھی خود بنائے؟ ایک وہ دم پخت والا بھی ہوتا ہے نا, دم پخت والا بکرا پلاؤ, مطلب وہ بکرے کا پیٹ چیر کے اس کے اندر چاول, وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن ایک نارمل جو گھر کا بکرا پلاؤ ہوتا ہے وہ بھی مجھے بہت پسند. اب کیونکہ اعزاز سید صاحب بھی کافی دیر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے سے ڈش نہیں پوچھی کوئی کیا. میری بات سنیے, آپ نے کہا کہ 8 بجے میں بتا دوں. آپ معذرت کے ساتھ آپ ادھر ہی ہیں, ٹھیک ہے, دونوں جانے والے. ہم اعزاز صاحب جاتے جاتے جو قمر نے ہمیں بتایا تھا نا, یہ کمال کر دیا قمر صاحب نے. غزل, ایک تو غزل میرے پاس ہے, لیکن ایک غزل آپ نے سنانی ہے, اس غزل کے بعد پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ میں شاعر نہیں ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. دوسری بات یہ کہ مجھے پوئٹری اچھی یاد رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو میں 2-3 ایک غزل کے شعر سناتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ یہ سرد راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں, یہ سرد راتیں بھی بن کر ابھی دھواں اڑ جائیں, وہ ایک لحاف میں اوڑھوں تو سردیاں اڑ جائیں. کیا بات, کیا بات. اور کہتا ہے کہ ہوائیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے, ہوائیں باز کہاں آتی ہیں شرارت سے, سروں پہ ہاتھ نہ رکھیں تو پگڑیاں اڑ جائیں. کیا بات, کیا بات. اور کہتا ہے کہ بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پہ, بہت غرور ہے دریا کو اپنے ہونے پہ, جو میری پیاس سے الجھے تو دھجیاں اڑ جائیں. خواتین و حضرات, یہ تھے اعزاز سید, اور ٹیٹلی بنانے والوں کے یہ مہمان تھے. آج کے ہمارے ونر ہیں اعزاز سید. اعزاز بھائی, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سیما بھیا, آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ بھی آئی, بہت ہی اچھا لگا آپ سے گپ شپ کر کے. خواتین و حضرات, عید کی یہ ٹرانسمیشنز ہیں, ان کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.